बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इशल इस्लामिक वज़ाइफ। दौलत की बारिश, दुआ, रिस्क के लिए, बरकत के लिए और हर मुश्किल वक्त के लिए एक ऐसा वजीफ़ा कि कामयाबियाँ आपके कदम चूमेंगी। तो मोहतरम नाजरीन, वीडियो को स्किप किए बगैर मत देखिएगा, क्योंकि कोई ऐसा लफ्ज़ भी आपसे छूट सकता है जो कि आपके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, अल्लाह ताला ने इंसान को इस दुनिया में इम्तहान के लिए भेजा है। हम सब की एक तमन्ना है कि हमारी ज़िंदगी कामयाब हो, हमारा रिस्क वसी हो, हमारी दुआएं कबूल हों, हमारी मुश्किलात आसान हों, हमारे ख्वाब पूरे हों। मगर याद रखें, कामयाबी सिर्फ माल और दौलत का नाम नहीं, कामयाबी सिर्फ दुनियावी शोहरत का नाम नहीं। असल कामयाबी ये है कि बंदा अल्लाह की रज़ा हासिल करे, दिल को सुकून मिले और आखिरत में जन्नत नसीब हो। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, यकीनन कामयाब होंगे वो ईमान वाले जो अपनी नमाज़ों में आजिज़ी का अख्तियार करते हैं। इससे पता चलता है कि कामयाबी का पहला ज़ीना ईमान और नमाज है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल हों, हमारे काम आसान हों, तो सबसे पहले अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक़ मज़बूत करना होगा। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है, कामयाब वो है जिसे इस्लाम की हदायत मिली, अल्लाह ने इसको कफ़ायत करने वाला रिस्क अता किया और अल्लाह ताला ने इसे कनाअत बख्शी। तरमज़ी शरीफ। यानी कामयाबी सिर्फ बड़ी गाड़ी या बड़ा घर नहीं, बल्कि सुकून क़ल्ब और अल्लाह की रज़ा है। मेरे अजीज़ों, दुनिया कामयाबी की सबसे बड़ी कुंजी है। जब बंदा दिल से दुआ करता है, अपने रब के आगे झुकता है, तो अल्लाह इसकी दुआओं को ज़रूर सुनता है। इसलिए मैं आज आपको एक ऐसी जामिया दुआ बता रही हूँ जो आपकी ज़िंदगी के हर शोबे में कामयाबी का दरवाज़ा खोल सकती है। दुआए कामयाबी के लिए। ए अल्लाह, मुझे हर नेक काम में कामयाबी अता फरमा। ए अल्लाह, मेरे रिस्क में बरकत अता फरमा। ए अल्लाह, मेरे दिल को नूर, मेरी ज़ुबान को सच्चाई, मेरे अमाल को खलास और मेरी ज़िंदगी को बरकत अता फरमा। या अल्लाह, मेरे लिए वो दरवाज़े खोल दे जहाँ से मैं सोच भी ना सकूँ। या अल्लाह, मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा, मेरी मुश्किलात को आसान फरमा और मेरे दुश्मनों को पस्त कर दे। बस दोस्तों को नेक बना। या अल्लाह, मेरे दुनिया आखिर में कामयाब लोग शामिल हों। मेरे सामईन, ये दुआ आप सब सुबह शाम पढ़ेंगे, ख़ुसूसन नमाज फ़जर के बाद आपने और नमाज इशा के बाद। तो इंशाअल्लाह ताला ये जो दुआ है नमाज फ़जर और इशा की, आपको वीडियो के आखिर में मैं आपको दिखाऊंगी। आपके कदम चूमेगी, रिज़्क़ में बरकत होगी, मुश्किलात आसान होगी और आपके दिल को सुकून मिलेगा। साथ साथ एक और अमल भी बहुत मुजरब है। अगर आप रोज़ाना 100 मरतबा या फ़ताह या अलीम पढ़ लें और फिर ये दुआ मांगें, तो अल्लाह कामयाबी के दरवाज़े खोल देता है। कामयाबी के लिए एक और राज है, वालिदैन की खिदमत करना, जो अपने वालिदैन को खुश रखता है, इसके लिए कामयाबी के दरवाज़े खुद ब खुद खुल जाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वालिद की रज़ा में अल्लाह की रज़ा है और वालिद की नाराज़गी में अल्लाह की नाराज़गी है। मेरे अजीज़ों, बहनों और भाइयों, दुनियावी कामयाबी आर्जी है, लेकिन अगर हमने अल्लाह को राज़ी कर लिया तो दुनिया में भी हमारी है और आखिरत भी। इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अपनी ज़िंदगी में नीयत को साफ़ रखें और दिल को अल्लाह के ज़िक्र से आबाद करें। नमाज को कभी ना छोड़ें और हर वक्त अल्लाह ताला से दुआ पढ़ते रहा करें, जो कि वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगी। उसमें यह है, या अल्लाह, हम सबको दीन और दुनिया में कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह, हमारी औलाद को नेक बना, हमारे घरों को रहमतों से भर दे, हमारे रिज़्क़ को वसी कर दे, हमारे दिल को अपने ज़िक्र से आबाद कर दे। आखिर में दुआ करते हैं जो कि
یہ ہے، اے اللہ جو کوئی یہ دعا سن رہا ہے اسے صحت، عزت، رزق اور کامیابی عطا فرما، اس کی پریشانیاں دور فرما، اس کے دل کو سکون دے، اس کے خواب پورے کر دے اور اس کو دین و دنیا میں سرخرو فرما۔ تو محترم ناظرین، اس کے بعد میں آپ کو وہ دعا بتاتی ہوں جو آپ نے نماز فجر اور عشاء کے بعد آپ نے 3 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد ایک اور دعا ہے جو کہ آپ نے چلتے پھرتے پڑھنی ہے، تو ملاحظہ کیجئے۔ تو محترم ناظرین، یہ وہ دعا ہے جو آپ نے نماز صبح کے فجر اور عشاء کے بعد آپ نے 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ آپ کو اسکرین میں دعا اس لیے دکھائی گئی ہے کہ آپ اس کو آسانی سے یا سیو کر لیں دعا کو، یا آپ لکھ لیں، جس کا ترجمہ یہ ہے، یہ دعا جب آپ صبح شام پڑھیں گے، خصوصاً نماز فجر اور عشاء کے بعد، تو انشاءاللہ تعالی عز و جل اللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی، رزق میں برکت ہوگی، مشکلات آسان ہوگی اور آپ کے دل کو سکون ملے گا۔ اس کی بے بہا جو ہے فضیلتیں ہیں، آپ سمیٹنا چاہیں تو سمیٹ سکتے ہیں، مگر یقین کے ساتھ آپ نے یہ دعا فجر کے بعد اور عشاء کے بعد 3 مرتبہ لازمی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد ایک اور دعا ہے جو آپ لکھ لیجئے گا، یہ ہر وقت آپ نے پڑھتے رہنا ہے۔ یا اللہ ہم سب کو دین و دنیا میں کامیابی عطا فرما، یا اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا، ہمارے گھروں کو رحمتوں سے بھر دے، ہمارے رزق کو وسیع کر دے، ہمارے دل کو اپنے ذکر سے آباد کر۔ تو محترم ناظرین، آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو شیئر ضرور کیجیے گا، کسی ایک کو شیئر کرنا بھی اس کو فائدہ مند ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے بآسانی سے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا سننا اور میرا سنانا قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی میرے پیارے بہن بھائی ہیں اس دنیا میں مشکلات میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو آسان کر دے، ان کے رزق میں اضافہ کر دے، ان کی جتنی بھی مشکلات ہیں آسان ہو جائیں، جن کے کاروبار میں برکت نہیں اللہ ان کے برکت ڈال دے۔ اور آپ سب سے گزارش ہے کہ یقین کے ساتھ آپ لوگ ہر وظیفہ کیجیے گا، کیونکہ یقین کے ساتھ اگر آپ اللہ سے مانگیں گے تو آپ کو ضرور ملے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں گرم گرم روٹی منہ میں چلی جائے تو منہ جل جاتا ہے، نہیں، سکون کے ساتھ ایک وقت مقرر ہوتا ہے اور آپ کی خواہشیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کی جتنی بھی مشکلات ہیں وہ آسانی میں بدل دے، آپ کی جتنی بھی مصیبتیں ہیں، مشکلات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو فوری دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ پاک پاک کے صدقے آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے۔ تو محترم ناظرین، ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، مجھے دیجیے اجازت، اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال، اللہ حافظ۔